ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर नई पेशकश, हर नई धमकी और हर नई अस्करी चाल पूरी दुनिया के सियासी और माशी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन कर सकती है। ट्रंप की जानिब से ईरान की तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद अब इत्तलात हैं कि तेहरान नई तजावीज़ की तैयारी में है, मगर सवाल यह है कि क्या ये नई तजावीज़ इस तसादुम को रोकने का मौका साबित हो सकते हैं। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ईरान जौहरी मुआहदे पर आमादा नहीं होता। उनके बकौल बहरी नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मुअस्सर साबित हो रही है। अमेरिका अब सिर्फ हमलों से नहीं बल्कि ईरान की माशी शाहरख को दबाकर झुकाने की हिकमत अमली पर गामजन है। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई ईरानी तजवीज़ में वाज़ेह किया गया कि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त में नरमी ला सकता है अगर अमेरिका अपनी जवाबी नाकाबंदी नरम करे और ईरान की जौहरी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। यही वो मकाम है जहां अब इस तनाज़े को मुंजमिद जंग कहा जाने लगा है, यानी नामुकम्मल जंग, नामुकम्मल अमन, बल्कि स्टेलमेट की सूरत हाल। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी कर रखी है, जबकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। यही वजह है कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई। ये आलमी मईशत के आसाब पर पड़ने वाला बड़ा झटका है। इस तातुल ने एशिया, यूरोप और अमेरिका सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान के नुकसानात भी संगीन हैं। ईरानी रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर गिर चुका है। खुराक, रसद, बेरोजगारी, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। ईरानी बंदरगाहें दबाव में हैं, मगर इसके बावजूद तेहरान ईंधन की तरसील को मुस्तहकम ज़ाहिर करके दाखिली इस्तेहकाम का तासुर दे रहा है। अमेरिका की बात करें तो क्विंसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक सिर्फ पहले महीने में जंगी अखराजात 20 से 25 अरब डॉलर तक के हैं। 10,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती, 3 तैयारा बरदार बहरी ग्रुप्स, मुसलसल अस्करी दबाव अमरीकी मईशत पर बोझ डाल रहे हैं। अमरीकी अवाम पहले ही करीबन $4.18 फी गैलन पेट्रोल भुगत रहे हैं, जबकि ट्रंप की मकबूलियत 34% तक गिर चुकी है। दुनिया के लिए ये सूरत हाल किसी माशी ज़लज़ले से कम नहीं है। तेल, गैस, खुराक, बहरी तिजारत, बीमा लागत और आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। ये जंग मुंजमद इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान झुक रहा है। अमेरिका जौहरी मुआहदा चाहता है तो ईरान अपनी सालमियत, अमेरिका नाकाबंदी जारी रखना चाहता है तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। यूं जंग बंद नहीं हुई, सिर्फ मुस्तकिल कशमकश में बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या आलमी मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप वाकई किसी बड़े फौजी हमले की तरफ बढ़ेंगे? क्या ईरान दोबारा खलीजी रियासतों को निशाना, क्या रूस या चीन या पाकिस्तान के नए सिफारती फार्मूले के जरिए डेडलॉक तोड़ सकेंगे, या फिर दुनिया एक तवील मुंजमद जंग की जानिब बढ़ रही है जहां वक्फे से हमले, माशी दबाव और सिफारती तातुल ही नई आलमी हकीकत बन जाएंगे? इसी जाविये से इस अमेरिका ईरान जंग पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ पैनल में हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ पर जमी अमरीकी और ईरानी शतरंज की बाजी पर स्टेलमेट। क्या हर नई पाबंदी, हर नई नाकाबंदी और हर नई धमकी एक बड़े तसादुम का पेश खैमा बन रही है? ज़ैगम साहब, जंग बंदी मुंजमद जंग में बदल चुकी है। वाशिंगटन और तेहरान अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, जमे हैं कहा जाए, और एक तवील सर्द जंग को जन्म दे रहे हैं गालिबन। आपके ख्याल में मशरिक़ वस्ता मुसलसल सुलगता हुआ आतिशफ़शां बनने जा रहा है? जी, जो जमी हुई जंग है वो एक आतिशफ़शां जैसी ही कैफियत है, लेकिन ऐसा आतिशफ़शां जो मुसलसल आग उगल रहा हो, जो मुसलसल नुकसान कर रहा हो, सिर्फ एक दफ़ा ना फटे बल्कि मुसलसल ही बहता जा रहा हो, लावा उससे उबल रहा हो। और इस वक्त सबसे ख़तरनाक सिनेरियो दुनिया के लिए यही है, क्योंकि जो दिन गुज़रता है वो दुनिया के लिए भारी है। और इस वक्त जो दोनों क़ुव्वतें वो समझती हैं कि ये सूरत हाल एक दूसरे पर दबाव डालने के लिए मौजू है। मैंने अर्ज़ किया था कि गेम ऑफ चिकन है। देखिए, गेम ऑफ चिकन ऐसे होता है जैसे 2 गाड़ियां आमने सामने आ रही हों और दोनों ड्राइवर ये समझें कि सामने वाला ड्राइवर है वो डर के हट जाएगा। तो अब क्या हो सकता है? या तो वो ड्राइवर हट जाएगा, या ये हट जाएगा, या दोनों हटेंगे, या तसादुम होगा। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो है कि इस वक्त दोनों ये समझते हैं कि वो सामने वाले ड्राइवर को सड़क छोड़ने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन नतीजा उस तबाही वाले तसादुम की सूरत में भी निकल सकता है। अमेरिका ये चाहता है कि इस वक्त मैक्सिमम दबाव डाल के, जितना वो दबाव डाल सकता है वो डालकर कंसेशंस ले, रियायत ले।
وہ رعایات لے جو وہ لینا چاہتا ہے، ایسی رعایات جو انفیکٹ ایک فاتح لیتا ہے وہ لینا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ اب دوسری طرف ایران ہے، اس کو یہ کسی صورت قبول نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے سرنڈر کر دے جس طریقے سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ سرنڈر کر دے، کیونکہ وہ 50 سال سے ایک ریزسٹنس کی فلسفی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور سرنڈر کرنا ان کے نظام کے لیے بھی موت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں سرنڈر کریں جب ہم نے جنگ نہیں ہاری، جب امریکہ کو ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن امریکہ اپنے مقاصد تو حاصل نہیں کر سکا، جنگ تو اس نے نہیں جیتی، تو پھر ہم کیوں سرنڈر کریں؟ تو ایک ایسی صورتحال میں پھر سٹیل میٹ پیدا ہو گئی ہے، اور اس سٹیل میٹ میں، اس منجمد کیفیت میں، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہرمز ہے اس کو سیز فائر کا حصہ بناؤ، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری اس وقت لیوریج ہے، میں اس کو استعمال کر کے رعایتیں لوں گا۔ اب یہاں پہ بڑی آئرنی ہے کہ کیا واقعی ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ہرمز کھول دے اور اس کے بعد ایران بھی ہرمز کھول دے، کیونکہ اس کا تیل بند ہے؟ یہاں پر اب کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ ہرمز بند ہونے کا ایران کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ اس کی مین سب سے بڑی لیوریج اگر ایران کے پاس اس وقت ہے تو وہ ہرمز ہی ہے۔ کہ جناب صاحب نقصان بھی نہیں ہو رہا اس وقت؟ کہ کیا امریکہ، جی بالکل ہو رہا ہے، نقصان وہ اٹھا رہا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، امریکہ کی بات مان لیتا ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں اس کا نقصان بند ہو جائے گا؟ یہاں پر ہے اعتماد کا مسئلہ۔ درست ہو گیا۔ ایران کو بالکل اس بات کا اعتماد نہیں ہے کہ اگر وہ جنگ بند کر دے، اگر وہ پیچھے ہٹ جائے، اگر ہرمز کھل جائے تو اس کو کسی طرح کا بھی تحفظ مل جائے گا۔ اسے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب صبح کو اور بیان دیتے ہیں، شام کو اور بیان دیتے ہیں۔ وہ صبح کو کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور وہ شام کو کہتے ہیں میں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، میں رجیم چینج کر کے چھوڑوں گا۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے، دیکھیے جیسے آپ نے کہا سٹیل میٹ، اس وقت سب سے بڑا سینیریو بھی یہ ہے، یعنی اگر ہم منظر نامے بنائیں کہ کون سے منظر نامے کا امکان زیادہ ہے، ہم یہی بات کر رہے تھے نا، تو اس وقت جو سب سے بڑا منظر نامہ ہے جس کا 50% امکان ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک فروزن کنفلکٹ میں بدل جائے، یہ ایک سٹیل میٹ میں بدل جائے، یہ بلاکیڈ چلتا رہے اور دنیا کی معیشت ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ ایک مرحلہ وار ڈی ایسکیلیشن ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان چاہتا ہے، جو چین چاہتا ہے، جو دنیا کے بہت سارے ملک چاہتے ہیں۔ تیسرا منظر نامہ یہ ہے کہ ایک محدود جنگ ہو، جو بھی خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے کہ امریکہ کی فوج بریف کر رہی ہے ٹرمپ صاحب کو کہ کیا 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 جا سکتا ہے، کس طریقے سے طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، اور پھر آخری بات جس کا چانس سب سے کم ہے اور جو سب سے خطرناک بند ہے کہ ایک بڑی ایک علاقائی جنگ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا زینب صاحب، اور اس کے امکانات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کم دکھائی دیتے ہیں۔ رضا رومی صاحب، ڈی ایسکیلیشن کی بات کی جائے، محدود جنگ کی بات کی جائے یا فروزن کانفلکٹ میں سے نکلنا، دونوں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ناکہ بندی امریکہ سمجھ رہا ہے بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے اور ریزلٹ اورینٹڈ ہو رہی ہے، یا خود واشنگٹن کے لیے ایک مہنگا جال بن رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت ان دو پارٹیز ہی دکھائی دے رہی ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، باقی 190 ملک شاید کوئی کردار ادا کرتے دکھائی ابھی رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہے۔ جی عائشہ، آپ نے صحیح کہا کہ ناکہ بندی جو ہے وہ مؤثر تو ثابت ہوئی۔ پہلے ایران کی جو ناکہ بندی تھی اور جو آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی کارگر ثابت ہوا، اور ایران کی اس جنگ میں برتری سامنے آئی سب کے۔ مگر یہ جنگ زیادہ پھیل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اگرچہ کہ امریکہ کے پاس وہ فوجی طاقت ہے، وہ اسلحہ، وہ بارود، وہ بم، سب کچھ موجود ہے، مگر اس کے جو بھی ایکٹیویٹی یا جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس سے عالمی معیشت اور امریکہ کی معیشت پہ بہت شدید اثرات پڑیں گے۔ دیکھیے، اب یہ اور ایک الگ معاملہ ہے کہ اگر ایک حکمران جو ہے وہ بالکل اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور ڈیسپریشن میں آ کر وہ دوبارہ سے اس جنگ کو سٹارٹ کرے اور وہ کچھ کامیابی یا اپنی وکٹری دکھانے کے لیے کچھ جتن کرے تو وہ اور بات ہے، لیکن معروضی جو حالات ہیں اس کے مطابق تو اس وقت ٹرمپ کی سچویشن اور اس کی حکومت کی انتظامیہ کی سچویشن انتہائی مشکل میں ہے۔ امریکہ کے اندر ابھی جو تازہ
आदाद शुमार है उसके मुताबिक 60% से जायद लोग जो हैं उनको ट्रंप की जो मईशत की और इस जंग की हैंडलिंग से इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वो उसको डिसअप्रूव करते हैं। और उसके अलावा ये ईरान की जो जंग है ये मजीद हर दिन और गैर मकबूल हो रही है, इसकी सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो इन हालात में पब्लिक ओपिनियन के बिल्कुल बरअक्स जाना जो है वो भी मुमकिन नहीं होगा ट्रंप के लिए और उसके रफ़क़ाए कार के लिए। यही वजह है कि जहां पर पेंटागन तैयारी कर रहा है एक और हमले की या ब्रीफ कर रहा है, उसके साथ साथ सिफारतकारी भी जारी है। कल ही की टीआरटी की रिपोर्ट है कि अभी बड़ी खामोशी से मीडिया की ब्लिट्स और ग्लेज से परे बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है कि किस तरीके से मरहलावार ये जंग बंदी और सेटलमेंट की जाए, क्योंकि यकदम करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसको आगे शायद किया जाएगा। और पाकिस्तान बिल्कुल उसमें फिर से वही रोल अदा कर रहा है जो कि पहले था। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल होगा कामयाब, क्योंकि देखिए ईरान की जो भी मौकफ हो, जितना भी जज्बा हो, शौक़े शहादत हो, ईरान का भी नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसके अवाम भी तकलीफ में पहले ही से थे सैंक्शंस की वजह से, और इन पिछले साल जून के बाद और इस बार की जंग के बाद और भी वहां पे हालात मुश्किल हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा ईरानी हुकूमत के लिए कि मजीद अपने लोगों को मुश्किल में डालना। और मेरे ख्याल से उनकी भी ख्वाहिश होगी कि ये कोई ना कोई समझौता हो जाए। अब वो किन शराइत पे और मगर आप टर्म्स पे डीएस्केलेशन वहीं देख पे लें, मसला है। मरहलावार स्टेलमेट से निकलते देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर वहां पे ट्रंप भी सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ऐसे पैगाम देते हैं कि अब आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम रख के उन्होंने उसकी तस्वीर साथ लगा दी।